महालयनि तंथकमुं ता ओंथों केबनि लांमानि देरामुं महालयनि तंथकमुं ओंथों जतन खाकचांमा बाय कफ्लं ओ वानसुकमुं तै ओ नासिकमुं तीनो महालयनि फुंकचांगो हिमबतक हिमनाय एबा खास्राङै हिमनाय रकनो देरामुं करै खायनानि नासिकमुं बाय ओ हिममानि जरबो मालखुं रक चालुकलायै बरक रक बाबैसा फाइसिं बाइक हेलमेट करै कासालायै थुतायलायै थांनाय बिसिराव थैमा रक नुकजाखा आबरनो काट तिनानि बागै ताई जे ओ जराव बेलायखेनो चुआक नोंनि रगो बाइक चालुकबायो ताई ओभारलोड खालाय रगो का सामानि रगनो कासननि बागै यात्री रमखा लेम्बुसरा थानानि पुलिस बरनि साक्थारमुं बायनो तिनि बनि नाका पॉइंट कासुजाखा जेतैखे हिम कसं हिम तंनाय रकनो थुताय कालां यातै खायनानि बागै रेस खेचालनाय रकनो बो कासुइ बरनो कंट्रोल खायनानि साख्लाय जाखा जे बरक हेलमेट थुबिया बरनो हेलमेट थुमनानि साख्लाय जाखा ताई जे बरक ओभारलोड के बाइक कासानाय बरनो बाहिनो कासुजाखा ताई मालखुङो बाहिनो राजा सायातै केबरा तै तं आबरक कासुजाखा जेतैखे महालयनि साल असानि जराव बेलाखे खाकचामा कुपलुं उथुं नै तामनि हिनबा सालकिया सेकांनो मन्त्रियकरानि तै फांबाय वाइरे वाइ लॉ एंड ऑर्डर नो तीन क्राखे पुलिस नो दागी मुं रजाकमा बाय बाक्सानो जे हास्तेव अंगै तंमनि कौमा साउन सित्रा रक मथारनि बागै करा याप्रि नानानि बागै पुलिस रकनो साख्लाय रमानि अफिसार रकनि यागनो ताबुक बारजा आवान समो तीनो तिनि लेम्बो छोरा आमजायो महालयनि फुंकचां हिमनाय रक देरायातै बाइक कासानाय रक एक्सिडेंट इंयातै खलायनि बागै कायसा चेकिंग खलायमानि सामुं बटां खलायजाखा ताई गोबांमा रायजा साया रकनो फाइन रक खलायजाखा ताई आबाहायके चालुगिया तंनानि रायजानो सबाया तंनानि बागै बरनि कबुं मुंनारखा लामसाबो पक्तिफ्रा नायथ'नो जत ताखुबथाय फुटबनो कुइलावनो दिनैनि साल महालयानि साल दिनैनि सालाव महालयानि सालाव गोबांमा लुकुरक नय गोबांमा सराय रक गोबांमा बुरा रक गोबांमा बर रक न ट्राइफिकनि रायजा हायगाबा ट्राइफिक रुलनि नियम मानिया साजागो बा मानिया खाय तले दङ इसातेखायनो अदेखायनो तिनिनु फाका अब लेमुसरा आउटपोस्टनि नायमोथां रक बेलेखाने काहामका साखारि नायजागै दङ बेलेखाने काहामका साखारि अर दिरिसि डाबल हेलमेट करै ड्राइविंग लाइसेंस करै क्रस खालायका ओवरटेक स्पीड के चालुखा गाड़ी साउंड गोबां खालायका गाड़ी मडिफाइड खालायका एक्टर बाबे खालायजाक दङखाय आमरा काहामकानो दायित्व बलखौ चेक खालायजाक दङ और लाहारका आगरतला तो खयथामानि लाहार कटर और लाहार कटर बेलेखाने नाहादि काहामकानो गाड़ी रक्तलि दङ ताई बाइक फाइ दङ गाड़ी फाइ दङ कायसा अब हायखायनो नायै चेक खालायजागो काहामकाय केबल मालखुंचालनाय रक तंकसं लुकुरक लामति हिमनाय रक कुनो कायसा लाहार पार्टी मुंनियाति कुनो कायसा लाहार नष्ट नियाति खायै काहामकानो चेक खालायजाक दङ और लाहार ताबुक हायजावका ताबुक जागनि बरबाबु खायजाक बरबाबु बाहायनो हाय खारामानो बिसिनति पेट्रोलिंग खालाय दङ लाहार थां दङ पारा थां दङ सा बागान थाङै दङ ताकि जरति और लेमुसरा एलकार कुनो मुंसा पार्टी मुंकरै तंकचां न दङ काहाम करनो दङ जतरा काहाम करगनो थां फायखायै तुलाय दङ होनो फक्तमानि नुखायमानि बिसिनति ताबुक काहामकानो दायित्व नाजागै हेलमेट ड्राइविंग लाइसेंस चराय चिकन अमर कायरक ड्राइवर फाइ दंमानि अमर कायरक गाड़ी चालक दंमानि बुमा बुफानि गाड़ी ताई साइकेल दुइ फेन्जरनो अबरनो काहामकाय दायित्व खायै तावनो नोंथुन 18 बोसोरनि तला तंनाय रंनो अब हाकेनो बरक चेक खायजागै दङ ताकि जरति बुसु जरति तंकसं लुकुरनो बागै सेफ्टी खालायजाक दं आरो जों और आउटपोस्टनि पुलिसआव कितासे गोरोङै नायानो আমরা লেম্বুচড়া আউটপোস্টের আজকে ভোরবেলা থেকেই অ্যাকচুয়ালি লেম্বুচড়া টু আগরতলা রোডে আমরা এখানে স্পেশাল একটা নাকা আছে তো নাকার মধ্যে আমরা মহালয়া না অ্যাকচুয়ালি স্পেশাল ড্রাইভ আমরা সকাল থেকেই ভোরবেলা থেকেই আমাদের ভেহিকেল চেকিং চলছে যারা ওই ন্যাশনাল হাইওয়ের মধ্যে ভায়োলেশন করছে হেলমেট পরছে না এক্সেসিভ স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে ওদেরকে আমরা ধরে ধরে ফাইন কাটছি হ্যাঁ এবং তারা সতর্ক করছি যেন ওরা হেলমেট পরে কারণ এই রুটের মধ্যে প্রায় সময় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং কিছু
গাড়ি আছে, বাইক আছে, যারা খুব স্পিডে চালায়, তো এটি প্রচুর কমপ্লেন আছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা রেগুলার বেসিসে আমরা চেকিং লেম্বুছড়া নাকার মধ্যে চলছে। আজকে তো দেখলাম যে এই রুটে পোলাপানটা ছোটো ছোটো পোলাপান আন বয়াস তারা ওই গাড়ি চালানো হয়, বাড়িতে মা বাবারা না কয়ে বাড়িতে বাইরে হয়, এমনগুলা কোনো ঘটনা এখানে পাওয়া গেছে না আজকে? না, অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা এখানে চেকিং শুরু করছি তখন আমরা দেখে ওরা মানে পালিয়ে গেছে, সামনের দিকে আর আসেনি। তো এরকম হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেখে আর সামনের দিকে তারা আসেনি আর। কিন্তু এর ওখানে পর্যন্ত এই লেমুছড়া আউটপোস্টের ভিতরে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো একটা ঘটনা? এই পর্যন্ত তো কোনো রকমের অ্যাক্সিডেন্ট নাই, স্মুথলি চলছে। কতটুক আজকে মনে হয় গাড়িটা সব কিছুটা কাগজ নাই, ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই, আর পরে হেলমেট নাই, কতটুক এখানে পর্যন্ত পাওয়া গেছে? না, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভেহিকেল চেকিংয়ের সময়ে আমরা বিভিন্ন সেকশনে, আমরা এমবি অ্যাক্টের বিভিন্ন সেকশনে আমরা পেনাল্টি করি ওদেরকে, এবং আমরা ডে টু ডে বেসিস আমরা এটা করে থাকি। এটা ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, ওয়েলকাম।